था ना कौन बेला हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मो बर्थडे आज डेट अच्छे 14 हैप्पी चिल्ड्रन्स डे टू एवरीवन। आउ समस्त इनविटेशन रहा समस्त आसते फुले ही होची देखंतु केते आउ इनविटेशन टा कोन पय दोछु कहलु पडियो तो एटा राती रे व्लॉग टा इनविटेशन कोन पय दोछु देखंतु नुआ ड्रेस टी देखिले एबे चलंतु जीवा मंदिर में जीवु एने से रेडी होतिला रेडी हे सरलाणी हमें एने मंदिर जीवु मंदिर आसिले सेटु खाइबु मामा बनै सिमेई एठी देखंतु सिमेई बनै छि मामा ठाकुर घरे सिमेई ने देला भोग हमें सेटु खाइबु गाइस एबे हमें जाउछु बाकी मु 360 डिग्री बुले पारनी काइना असुविधा एने अछि मु बसी छि हमें एने जाउछु मंदिर जाके आसिले देखिया सेतल को मंदिर रे बुले भी 360। हेलो गाइस एबे हम पहुंच गेलो मंदिर ठी मोस्ट 360 डिग्री देखंतु एठी देखंतु हमें जाउछु हम हनुमान मंदिर ठी हमें देखंतु हनुमान को कम भाई भीतर को जाई होबो ना एठी जने जाई जते गेट टा कोठी गाइस एबे हनुमान को हमें दर्शन कर देके आसिले एबे हमें जाउछु शिवंग पाखु एठी मनुष्यटा भी जाउछि ए मुहाटा देखा देखंतु एबे जीवु हमें शिवंग पाखु तो पोखर रे केते कोई हेछि न बोली भाबुछु बाकी भीतर को पसी हेबनी भीतरटा बहुत कने कोन तो कोंती गभीरा हां गभीर अछि धन्यवाद गभीर अच्छी पाख पाख गुरा गभीर बहुत खोली दी बहुत इतने गभीर हो जाए देखो बाकी ये तुलसी गछ के भीतर पूजा चलती हाँ पूजा चलती तो देखो केमती छोट छुआ भाया फुले फ्रॉक आनी बोली टेन छुआर फ्रॉकटा से फ्रॉक धरिकी बुलूँ फोटो शूट करियो मो द्वारा कैमरामैन कर दबो फोटो उठेबी टिके रो फुले होची दे अधिका हो गाइस हमें इने जाउछु दुकान ने भी जिबार अछि मंदिर रे बाहरलु एबे हमें टिके दुकान जेकी ग्रोसरी धरि की घर को जिबु सो गाइस एबे पेपर प्लेट आउ balloon नबा बसचु देन चारटा बेले एई दुकान में हमर जो केक जीवा कोन जीवो कोनी कोटा जीवो बेलून बस दिया गाइस बेसी येलो कलर आ ब्लू कलर अछि आ मल्टी कलर तो बस गोटे 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 सब कलर सेडा गोटे बडो पेंथाटे करे आबो मल्टी कलर टा एटा मो फुले बिन एटा मो माने भल लागु मते कलर टा गाइस एबे हम जाउछु दुकान को ग्रोसरी किनी दुकान में ग्रोसरी किनला बेलू से देखिए गाइस एबे हम ग्रोसरी दुकान में पहुँचलु एबे ग्रोसरी दुकान रे हमें ग्रोसरी नबु ग्रोसरी नबा सरला ग्रोसरी पर इने परिवा नबु गाइस हमर एबे सरवा सरला परिवा ग्रोसरी सब केना सरला एठी ए मनुष्यटी साइकिल धरि गछि तो देखा जानी ओ से देखा जानी ठीक है मु देखौ जे बैक कैमरा तो मनुष्यटी ग्रोसरी आ साइकिल टा धरिक आछि मुझे परिवाटा धरछि घर पहुँचला में परिवा पत्र सब देखी खिया पिया करूँ सिमेई होती आज मामा करछि गाइस एबे हमें पहुँची गलु देखु घरटा देखिले पहुँची गलु एबे हमें घरे जाकि खाइबु सिमेई ए मनीषटी कौनटा गोटे कहू चाहूँ ही कहू चाहूँ खाली ही खिया पिया चलची गाइस एठी ए टका खाई दउची मते को जाचुने टोटली खाइबु ना मु कोन नचबी चल गाइस देखंतु प्रिपरेशन चलची हमर इपी दिया भोजी रे परिया पड़ी के बंधा कोबी फूल कोबी कैप्सिकम टमाटो
ଗାଜରଟା ୟା ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଆଳୁ ସବୁ ଭୋଜି କରିକି ଦିଆହବ। ବାପା ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ପୁରୀ ବନା ହେଇଥାନ୍ତା। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆସିବେ କେବେ? ଆସିବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ମାମାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କରିବାକୁ ଏକୁଟିଆ, ବାପା ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାମା କଲାନି। ଝିଅ କହୁଥିଲା ବରା କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବା, ବାକି ମାମା କହିଲା, ମନା କଲା। ମାମା ଆଗ ହଁ କହିଲା, ତାପରେ ମାମାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ମାମା କହିଲା ଇପି କରିକି ଦେଇଦେବା, ବାକି ମାମା ଖାଇବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଇପି ଭୋଜି ଆମର ଦିଆହବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟର, ଆଳୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର, ଏଇଟା ଆଉ ୟା ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଇପି, ପୁରୀ ବନା ହେଇଥାନ୍ତା, ବାକି ପାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୀ ବନା ହଉନି। ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କ'ଣଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି? ବାଦାମ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ସୋୟାବିନ୍, ଲୁଣ, ପାଣି, ତେଲ। ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ମାମା ମୋତେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମେ କରୁଛୁ, ଛଡ଼ଉଛୁ। ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ରେସିପି ମାନେ ବନା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିବି କଣଟା କଣଟା ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ। ଏବେ ଆମେ କରିବା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁରା ଏବେ କଢ଼ା ହେଉଛି। ୟା ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମିଶା ହବ ନା ମିଶା ହବନି? ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଢ଼ା ହବ ଆଉଥରେ, ନା ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ହବ? ଏପଟେ ଆହୁରି ଅଛି ମୋ ହାତରେ, ଏଇଠି ଏଇ 5-6ଟା ଅଛି, ଫିଟେଇଦେବା। ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଟାକଟି ସରିଲାଣି, ଆଳୁ କଟାକଟି। ଇଏ ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ହାତରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଟମାଟୋ ପକେଇବି ନାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପରେ ଏବେ ପରିବା ପଡ଼ିବ। ଆଗ ଧୁଆ ହବ ପରିବା ଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଗ ସୋୟାବିନ୍ ପଡ଼ିଲା, ସୋୟାବିନ୍ ପରେ ପରିବାର ପଡ଼ିବ, ପରିବାର ପଡ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଟମାଟୋ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପରିବାର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଜା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇନେ ଭଜା ହବ। କଡ଼େଇଟା ଜାଗା ହବନି, କଡ଼େଇଟାରେ ଭଜା ହବ, ତାପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଡିଶ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଡିଶ୍ଟା ଏଇଥିରେ ସିଝା ହବ। ଗାଇସ୍ ମୋ ଦିଦି ପଚାରୁଥିଲା, ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଧୋଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇଠି ଧୋଇବାକୁ ବାହାରିଛି, ଧୋଉଛି। ସେତିକି ମ ହେଲା, କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ହଉଛୁ। ଓହୋ ଓହୋ, ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତୁ ଏତକ। ଏମିତି କରେ ତ ସବୁବେଳେ ଧୋଇ। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ଆଉ ମତେ ଶିଖଉଛୁ ଆଉ ନା। ଧୁଆ ଧୁଇ ଏବେ ସରିଲା। ଏଥିରୁ ଯୋଉ ପାଣି ବହୁଛି ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିଦେବି ସାମ୍ନାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ହାତଟାରେ ଚଟକଣଟେ ବସେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ ଚାଲିଛି କାମ। ପରିବାର ଏବେ ଭଜା ହେବାର ଚାଲିଛି, ବାକି ଭାଜି ହଉନି, ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ପରିବା, ଜାଗାଟା ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା, ଲୁଣ ପରେ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଗାଇସ୍ ଏ ପିଲାଟି ଏବେ ବେଲୁନ କାଢୁଛି। ମୁଁ କରିବି। ଓହୋ ବୋପାଲୋ, ହଉ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି ଆରମ୍ଭ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଚିକେନ ମସଲା ଆଡ଼ଟା କରିବା ପାଇଁ ପକେଇଦେଲା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି। ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ କଷା ହେବ। ଟିକେ କଷା ହେଲା ପରେ ମିଶେଇ ଦିଆହେବ।
काम सरला एबे ये बसला ऊपर या धीरे एटा एटा दिया हबो चामच आसला एबे चामच से कड़ी दिया हबो एटा चामचटा धीरे धीरे करी सब कढ़ा हबो हमर बेलून फुंका फुंकी कार्यक्रम चलছে সেপড় गाइस देखंतु एटा बसीची रोसई धीरे धीरे सिझुची तापर एटा मिसा हबो एठी मु उठैथिले आस्ते किनी पुणी आस्ते किनी थोइदिली मु पळेबी देखो ये जन्मदिन रे एते ता दीदी भाई परिश्रम करछि निश्चय ता मैरिज रे बहुत किसी करिवो बेलून फाटिला गाइस देखंतु चली जे पर्यंत बेलून सजा सजी मैगी पड़िया आरंभ होइछि एठी पडुछि मैगी तरकारी रे तरकारी ना ता हां तरकारी रे कुआ जिवो मसला कहिले चलिवो सेटा बाकी तरकारीटा एबे घांटी दिया हम घांटे मु जिबि सेडे आणी पुणी स्टार्ट हबो केक कटिंग हैप्पी बर्थडे टू यू ईसा हैप्पी बर्थडे टू यू ईसा ए मो पाई रखरे किछि हैप्पी बर्थडे टू यू फटा फटा झड़े साइड दो खाई दो चार साइड व्लॉग बसी पड़िबे देखो निज जन्मदिन रे केनते ठुसुची 2000 years later. तो गाइस किसी देखा जाउनी एडी खुशी दीदी पछाड़े मुहटी देखा जाथियो क्लियरली एटा ताको सान भोडी सोड आ समस्त ए पळौ जंती पळे भी जानतु अगण एटा होची कोन म रानी एटा होची आउ थरे आ एटा होची महारानी बेटी देला कोन था ना कोन बेला खाली एटा कार रखी देला जानी कोन करियो कियानी डायरेक्ट थोई दे लागुछे हाडी दो पूराटा केते चिल्ला रे सॉरी हो गया से करे मोटा हो गया खुली आइला ना जी बोलंदा चूड़ियां मेकअप मेकअप नहीं लिखी दे दे थोड़ी बड़े रे जे ब्लैक मांगा स्पीच टे लिखी दे देखिए दे स्पीच टे बेस्ट जे पढ़िया था पढ़ी दियो एटा मुझे चिगुई लेटर लेखि पठे क्रंची तो दैट्स इट पक्का पिल्लोडा एडा नो आर मोटा को वाओ बट अनबॉक्सिंग क्यूट 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 तो अच्छी ना यार बड़ा साइज
ତ ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ନ କରିଥିଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ କଥା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଲାଇକ୍ଟାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଟିକେ ଅଧିକା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।